Halo semuanya, welcome back to my channel. Bagi kalian yang belum subscribe channel aku, please subscribe channel aku and like video ini ya. And kali ini aku bakal recreate makeupnya Ayu di music video klip dia terbaru yang judulnya A, featuring SUGA-nya BTS. Berikut cuplikannya. Well, kali ini dia makeupnya kayak soft glam ala Korea gitu. Mau tahu gimana caranya? Kita langsung lanjut ke tutorialnya. 서로가 만든 작은 섬 Forever young 영원이란 말은 몰랐어 작별은 마치 자나꽃과 같이 그리움과 같이 마주하는 아침 서로가 이 언덕을 지나 거기서 나서 다시 만나 미워하던 누구의 말 다뤄보자 한 뼘짜리 추억을 잊는 게 참 쉽지 않아 시간이 지나도 여전히 날 붙드는 그곳에 우리는 오렌지 태양 아래 그림도 없이 함께 춤을 춰 정해진 안녕 따위는 없어 아름다웠던 그 기억에서 만나
storm, 'cause I need to be swept away, swept away. I'm cornered in the cold where you left me. Left again, left again. Oh, there's a jungle in my head growing wilder, and it's killing me, killing me. I cannot let you go. 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 Thank you so much guys for watching. Bagi kalian yang tertarik produk-produk yang aku pakai, aku ada sertakan beberapa linknya di bawah ini. Please klik description ya. Dan jangan lupa follow Instagram aku @vicuamanda. And I'll see you guys in my next tutorial. Semoga kalian suka makeupnya ya. Thank you.